Matige foye alabo, matige foye alabo. Kilo dogole domae alabo. Sudi anti ala matige foye alabo, matige foye alabo. Johnny da godi alabo, matige foye alabo. Bari kilo dogole domae alabo. Kene ganda domae alabo. Matige foye alabo, ala matige foye alabo, matige foye alabo. Johnny ga godi alama, matige foye alabo. Bari kilo dogole domae alabo, matige foye alabo. Kene ganda domae alabo, matige foye alabo, matige foye alabo. Kilo dogole domae alabo, domae alabo. Yisi oge mayana, kanu mauni nyoje. Bade mauni nyoje, teri mauni nyoje. Fani bole mezu tambe, juni bole me bala fete. Mani mani gele, ni fobi maba, lawoshi kumabi maba, toti kumabi maba, ungeli kumabi maba nduyala. Sisambazo, fali tudela, silaka jambe na wonla, jafoti maba. Ala mani mati gele, mani mati gele. Literi maumi kele la kuma, kele la kuma. Likanu maumi kele la kuma, likanu maumi kele la kuma. Bale maumi kele la kuma. Ikise oge mala dunia la, ada manu ni yomonte. Matiga foye alamo, matiga foye alamo. Ala matiga foye alamo. Salut internet, Malio Mandenkaou kuri basi taula. J'espère que basi kon taula. Ni basi taula ala kana basi kambela jirena kaufo ka walima do foli mili dantala tout sur balma kede do Agaz 24. Aka soldat fitini ambia 5 sur 5. Anyella o mangela anyella tugo ode ka gele kaufo ka walima do foli mili dantala ambia anteta machi wa har nan cira fana anteta amba no laya. Kerengranyana anti kartinina yeninka do kono féminin ne ka guider no linksi ka foka walmando folie mini dantala a vidéo in partager c'est très important a vidéo in partager linksi folen temenen ko fe soldat invisible beka ire sur folie ko nana ni man ga famille e péri o temenen ko fe anti katinina internationalement depuis bureau kono fo telegram sanfi ka foka walmando folie mini dantala ambe nyombolo dande do malew arnde buye ni samedi ndi samedi min na to fleta page in chialele do mais ay pazi halbi ay keribla o ka partager c'est très important on yere fo ni antaka to yoro were fona asoro mo saba dronde nyabana o da tambe ta yoro were sino amba no la ya malion anyere be nyingali ke folo John de be mali kofe ou be John de be anti-katina kofe pour que ka anti-katina bali manifestation na amba fe ko de nyedo John de ministre du mende do ou président de Doha, ou consul de Doha, ou ambassade de Doha, ou bien monde de Doha, en cas de gagner do, on y a fait manifestation en bekede, avec froid fou itala, froid fou itala. Ante déplacé kata yorosi, ni manifestation be bois la dia, be bois la mais ante déplacé kata yorosi. Kunu, ne jof si la kasi mo mala fi afo isoro, jamana autorité rebolo folo, ka sababu ke manifestation min bena ke isiranen ba kungan ko koro isiranen ba koro isiranen donde an kana nyogo negere le 18 manifestation isiranen do akoro de an koni tado mo min be ni bela jelen ko fe contre nous même amunu be difficulté kono jonde ba ko fe jonde dogolendo pour que ka France pousser an ka manifestation yi an kana ke jonde ba ko fe an yere fo awbe be na o yere yo awbe bona o yere di an yere fo Français loi jamana de loi jamana de do ibi dogo ka kode ke mais on fana jolembia question min bena di on manambe question min di ya autorité ma andarge o jelen donde fro fo itala kunu ala ya ke kunu srawsi de renseignement mo ya wele ka foko manifestation min nambe na ke le 18 ko lu siranendo e kelenyi flana kona so rambe se ga lien sanzi ko ka lien sanze ko kata maire de Bagnolé ango kapa ko de do ko maire de Bagnolé ango maire de Bagnolé ambeta munde ke maire de Bagnolé folo
ambeta mu manifestation na mairie la ye ko mun de be mairie la ye na malo be bo ka fo ko ambeta njo mairie dala ka fo ambeta manifester folo o yekelenye anko anga manifestation lien te sanzi après et femini comme ministre de la sécurité yo mo bla e yan wele question ba irigani ko question be posé anga lien sanzi olu siranende do olu ta do min benake anko fevere tenake de amago banga hakede la ko de nyini Mali autorité bolo akero te yorowere fona kera Mali consulat ni Mali ambassade aw be siga on yamariya chogo jumen de la kafoko anga lien sanzi ko anga ta manifester maire de Bagnolet ambeta munde fo maire nyana ambeta munde ke maire de Bagnolet folo ko lui siranende do ko nan sera ka lien sango ka antelien sanzi amba nola ambeta consulat de la kata manifester katanga hakenyi naw ko an ka lien sanze ambe lien sanze kundama dama udela o kunye jume est-ce que aw be son ka feminye carte séjour ka di malien munu be kololo ni toro kono nu masigu ka seben soro ka sabu ke jamana passeport est-ce que France be son ka loi do ta loi min bu nyamaria pour que be sugu ka carte séjour labo ka soro sans passeport naw sonna ko ke feminye consulat manifestation ambo toy feminye ambassade manifestation ambo toy naw te se ka carte séjour di mogoma passeport ko andun te se ka ngaliye sanze ka foko ambe bo anga lien ka katake o ka mairie dala on ni France te nyona de ko fuka no bola on ni France te kelela awa anga manifestation mo organiser France kama sika ga bobela on explication be di tande ango ni France te nyona on te ka hake do ni France bolo o hake no kanga suro France de la ni France de kanga di na madi ambi sika fo ambeta mairie la kata manifester katanga hake nyini mani France te nyona nanga état de be nyona pour que anga dossier munun tara Mali kono ika fere nyini kanga passeport labo ika fere nyini kanga fiso dla ku correction ke pour que kaso ku chikana ma bayiriga de be kololo kono France aw ye ma joli de bloquer ko ataka titre de séjour soro ka soro passeport ta tigi bolo o tigi note on ko état de nodo mais muna o demseni kele on be wuli o ma kele nunu be wuli ka fo ko lu be ta manifester consulat dala na o ba fo ko no ko aw siranende do ko consulat manifestation ko akadi awye pour que ka sega lien de sanse on ka lien sanse on anga lien de sanse anga hake do de pe anga droit de do na mata anga hake nyini Mali autorité bolo yala France bu ka titre de séjour di sans passeport wa ikono ngo bo France ta di chugomina o ma kele nunu de be kololo kono ma hake mimbe na ma sega ga titre de séjour soro na ma sega ga passeport soro aw ba ma hake do katime anka aw ba ma bayiri ga do katime on malien de unka ko c'est vrai ko malien de chaman de be min bloquer be préfecture la min be bi ni 10 ans tumbu bolo binu be kololo kono ka sababu ke Mali passeport ko me ko lu siranende do ango ko ngulen ni bitia aw nye manifestation joli de ke consul ni ambassadeur la ni république aw bo dando ko akacha autorisation be ba bolo yende awa anya minke pari ko nana aw be fere nyini feminye pari aw be weleli ke pari folo ko lu nyini nga ko anti katna mo ba fe kabo foro yini de la diaspora amba fe kabo katanga hake nyini Mali consulat la na ya soro anya manifestation hake min fana ke pari iko dossier fana transfert au made iko okay ku bena pari wele 93 ye pari wele ku nyini nga aya soro avant que luga pari wele on fana e pari wele ka fo ko nin ke chogola iko aw makwanga manifestation lien sanze ango kwa lien te sanze pari anye weleli ke police mi iko kono kwa droit lente kanga lien sanze lu wajibi alen fanate ka on wajibi pour que ka lien sanze ambeta anga hake dronde nyini ango kwa ante lien sanze de kon ante lien sanze ko OK déjà anga autorisation bambolo autorisation dira on ma bi côté anga fen dira ma mais monde be mi mbela jelen ko fe min ba kofi amago bodela jonde ba kofi ko ankana ta manifestation na consulat dala jonde be ite boki yereira otiye kabo ka yereira ko nyi malien deundi awnye foso deundi jamana foi tambolo ni malite foi tambolo fo kanga hake nyini ama fo nyini jamana bolo fo jamana passeport ambe ko de nyini asimuni sukel bolo ani alhamdu ambe ko nyini nunde bolo ambe tanga hake ambe ta nyini consulat de la sino ambe ta nyini yorojime Mali dia aunje passeport la Mali dia aunje fils nina la France te o kera sababu ye aunka carte séjour bloquer lembe préfecture la ambeta munde fo ka fo ambeta manifestation na mairie dala ambeta munde fo mairie dala Bagnolet mairie dala ambeta munde fo yala ni Bagnolet mairie de be nyona wa ani France autorité de be nyona wa
on pose la question. N'a y'a sɔrɔ an ni Mali Faransi autorité de bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ i ka administration bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa manifestation na ye mais an n'olu tɛ ɲɔgɔn na munna anw bɛ ka hakɛ min ɲini passeport min ɲini est ce que mairie de bɛ passeport da anw ma non mairie tɛ passeport da anw ma Mali autorité de bɛ passeport da anw ma an ka passeport bɛ bɔ consulat de kɔnɔ an ka passeport bɛ bɔ ambassade de kɔnɔ an ka passeport bɛ bɔ Mali de kɔnɔ donc an n'an ka faamaw de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ k'an ka hakɛ ɲini an ka faamaw de bolo yo ni maa min y'a sigi Faransi yan an kana sɔn an tɛ ka tɛna mɔgɔw ka taa manifester consulat da la ko bɛ do Faransi autorité kan pour que ka ɲɛf'u ɲɛna Sarawusi renseignement ka anw wele o kɔfɛ ministère de la sécurité fana ye mɔgɔ dɔw bila k'u k'an wele k'an ɲininka an ka se ka lien sanse an ko an tɛ lien sanse hali n'olu yɛrɛ bɛ taa jɔ yen de i ka taa jɔ yen mais anw delila ka mitini joli de kɛ consulat da la ye voilà an ye mitini hakɛ min kɛ a ma dogo cɛla a ma dogo muso la o papier b'aw bolo yen fordu tɛ foyi tɛ an ma bɔ an yɛrɛ ma ten ka taa an ye mitini hakɛ min ni manifestation hakɛ min fana kɛ Faransi awa i ka Paris kɔnɔna na i ka Paris wele n'u ye Paris wele olu fana bɛ renseignement di ni mɔgɔ ninnu ma i ye renseignement ta k'a di mɔgɔ ninnu ma tugun k'a fɔ ko wayi ko an ye nin manifestation hakɛ de kɛ an ye nin mitini hakɛ de kɛ aucun problème problème ma y'a kɔnɔ mais ngalon tɛ problème t'a kɔnɔ problème de b'a kɔnɔ problème t'a kɔnɔ le 18 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bagnolais Mali consulat da la an bɛ taa an ka hakɛ an bɛ taa ɲini ni Faransi bɛ se ka carte séjour d'aw ma sans passeport an tɛ kɛlɛkɛ de awa ni Faransi tɛ se ka di sans passeport an ka manifestation yɔrɔ n'an ka hakɛ ɲini n'an ka passeport ɲini yɔrɔ ye consulat ni ambassade de olu de don ni maa wɛrɛ wulila a yɛrɛ ma ka taa tiɲɛli kɛ anw da tɔ la dɛ mais an bɛ taa an ka sɛbɛnw de bila préfecture la pour que i ka ɲamariya labɔ k'a d'a ma pour que sans voix minnu bɛ yen ka kuma n'u ye ka kuma n'u da ye sans voix minnu bɛ yen minnu bɛ dugu kɔnɔ ka se ka kuma n'u ye olu yɛrɛ ko ko maa ba yirika o de bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ o de bɛ degun kɔnɔ mais munna an t'an ka manifestation kɛ munna an b'an ka lien changer munna lien bɛ changer i ko no ko bon k'olu yamaruyalen tɛ k'an wajibiya ko an ka lien changer an ko an ka lien tɛ changer n'an y'a changer a bɛ di an yɛrɛ de mais an tɛna changer an tɛna changer i ko problème t'a la an bɛ taa an ka manifestation kɛ le 18 samedi a ɲininen bɛ malien bɛɛ bolo aw ka bɔ dɛ a ye bɔ an ka taa consulat da la ka taa n dama kasi ka yira Asimu la an mago b'an ka passeport la an mago b'an ka fichier la ka yira Sukɛli la ko hɔrɔnya ye kelen de ana anw bɛɛ tun bɛ yiri kɔnɔ de a bɛ jɔ yɔrɔ min na a kana lajɛ ko a bɛ kilimu kɔrɔ bi dɛ a ka tɔw lajɛ maa joli de tun bɛ yen n'ale yɛrɛ ye baara k'a ka gouvernement kɔnɔ olu labana kɛ cogo min na fo bɛɛ k'a dɔn n'i ma ɲuman kɛ laban cogo y'o de n'i m'i ka jamanadenw lajɛ i laban cogo ye nin de a y'a fɔ alihamudu ɲana an y'o de f'a ye sa n'a tɔgɔ ye alihamudu ye o ye kuma wɛrɛ ye mais o ta anw nafa min b'anw nafa an ka fichiers bɛ corruption bɛ kɛ wa ou bien tɛ kɛ an ka fichiers bɛ yɛlɛma bɛ don o la wa k'u caman ou bien a tɛ kɛ an bɔtɔ de dɔn dɛ an bɛ bɔ contre état malien k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ la dɛ parce que an bɛ k'an ka hakɛ de ɲini an bɔ kun fana y'o de ye parce que an ka hakɛ de minɛnen banna an ka passeport de minɛnen banna an ka carte séjour de bloquelen don jamana kɔ kan kɛlɛ min b'an ni état malien cɛ nin dɔrɔn de don ka bɔ k'a yira an bɛ bɔ aw kama Asimu an bɛ bɔ i kama passeport ko a problème ka résolu Sukɛli passeport ko a problème ka résolu min ye alihamudu ye ne sigilen don min diaspora kunganko la an ka nina ko a problème ka ɲɛnabɔ dɛ e de bɔra k'a fɔ ko 14 000 personnes i y'o de ta Faransi territoire kan mais an mago b'a la problème ka résolu de an mago b'o de la ni temps b'anw bolo temps t'anw bolo n'aw bɛ ka vie anw tɛ ka vie de ni ɲɛnamaya ɲuman b'aw bolo ɲɛnamaya ɲuman t'anw bolo yan ni degun ta aw ka degun de b'anw kan yan ne tun kan ka don vidéo la depuis 14 heures mais à vers 16 heures rendez-vous tun bɛ ni dɔ cɛ n'o de bɔra ka ɲɔgɔn ye sisan problème tɛ problème ye degun tɛ degun ye souffrance tɛ souffrance ye mɔgɔ bɛ nin dugu bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ nin souffrance bɛɛ kɔnɔ an bɛ taa min an bɛ taa jami an bɛ taa yɔrɔ jumɛn Asimu kɛ hakilima ye waati dɔ la waati dɔ sera i ka kɛ hakilima ye Sukɛli waati dɔ sera aw ka ko lajɛ jamanadenw na jamanaden minnu bɛ jamana ko ka kɛrɛnkɛrɛnyana diaspora kan dɛ aw bɛ ka sara ta Ala ma don o don aw bɛ ka sara ta millions de ta Ala ma don o don aw bɛ sara min ta minnu bɛ kɔfɛ an t'o sara ta dɛ an tɛ k'o ta dɛ mais munna an ka problème tɛ résolu munna alihamudu i bɔra i ye vidéo kɛ ko wayi ko an ka problème ko aw y'a ta ba la mais munna de a tɛ ka résolu munna ni an bɔtɔla de ye dɛ ni an bɔtɔla de ye ka bɔ nin maa saba in de kama nin maa saba
am ga manifestation kunye ni masaba indi asimu de amfa ya le de ambaye passeport ko be asimu de bolo ni na ko be asimu de bolo de ni asimu te se ga nyefo sukeli nyana ko sukeli ka jija to bela jele na ka fa ga ministry nyana de ani sukeli te se ga fo an b'a fɔ alhamdu fana nyana de ni sukeli te se ga fo alhamdu ye an b'a fɔ alhamdu nyana de ni ambassadeur te se ga fo alhamdu an b'a fɔ alhamdu nyana de i ka fere nyini kan ka fisewu de i ka fere nyini kan ka passeport de be de be problème kono be de be toro kono be de be nyani kono e yere mana boy ka male ulaje yiri kono doro ikulaje doro wallahi e kulaje mbeka funtende ni ndon tola be de ta ngonga boka ni video kungur ningi ni e yere bora yiri kono ibaro de gumi ba kono amma fo jama maye mali kono de amma fo ko sanute mali kono de o sanute se ga bo bi ka amma ko dla amma go be sebende la o jama ten na fa fo nya onye bi biambe wati mina ko mi bide ka soro an mbalendo jamana sebena oni jama ko be nyon fampe ya o rite nyon fampe fo ka burufi jama be mali kono sanu be mali kono bide abla mali kono ha eni jama be yera mali kono o de ba to amban sigi kwantanga papier ko kelekewa o de ata amban sigi ko sanu be mali kono ko mo ku sigi parce que mali be na dia mali be dia wati jume bara de be ka ke jamana min gono ni bara te ka ko jamana kono jenu mo te bara la e jamana min gono diplôme fu be mo bolo ka bara ka administration kono o ma jolo de be hanni gouvernement kono diplôme fu de bu bolo business la ka bara ke mali administration kono asuma chekelenge ama chekelenge folo munu nu ye juru ke nu ga diplôme bu la ma chekelenge mais be bara l'administration kono il oui il be bara l'administration kono oui jombe il be bara la yende kalabantu be bara l'administration kono di mamunu ma fenke ulu de tonyona mamunu ni jonte ni kalabantu te nu ka hakemi nana ulu de be ka tonyore on de be ka tono jamana koka mais amba ira nga tonyo fo aka banko amba ira mago be passeport la fo de kadi amago bodela oui alhamdulillah ni tari dogo Francis Kofe ni tari dogo Francis Kofe kafo malendo munu be diaspora ka e bolu kele pour que en kana manifestation ga alhamdulillah be min fi yana te passer de nyo de fo obi asimu no fe le de la aussi ta asimu fe nyo de fo ne ni fo asimu yo ça fait malembe boka kuma kan demande fo quoi asimu ni ministre chama de be bala la nyon fe conseiller chama ni ambassade chama imako fo ite asimu ka fangala abeni Francis kadi abeni Francis de kadi siga kabwa la pe abeni Francis de kadi a beni Francis kadire bebolo asimu de Francis juguye mais asumu yere dalen be ma chamana ministre la ni ma déplacer kabu no la de kani yere segede ndarge tay ga ci la de a beni Francis de kadi ye minge be kala anta ala de la ngona ka kila mais ibonyo c'est dire o tasra de bu bolo mi ye be ka soro de ere ko deta ke be kala mais mi ye be ka soro ko mi nya to ye ko deta ke be kala de o kun kelen de nyesina fele de la et de lata wallahi ministre chairman de be mun ni Francis be gundola ibe c'est-à-dire i dogolende ka kuma ni français ibe ka Francis ka hakilna de la travail mais ka hakilna tede ibe Francis de no fete no fele yani ka jamfa yani ki tarai ka foi mabwa kalama kera tande asimu e yere ka wuli ki ka responsabilité ta diaspora kunganko e ka gérer i ka diaspora mo ka passeport ko e ka gérer de wallahi ministre munun be tay ka cila tiga bela politicien de était politicien mais ni yere labla ka fo ite kuma ni yere labla e ma wota la ministre mana ke ketugo mina ngate anko ni be ko fe an be sege mais alaba ko lolo yere ba taw parce que minye be ka soro nyona état be jugo ya noy donc i ka dala ministre fen be wallahi billahi beni France ka di ne de afotande dombe no a dombe na lew a beni France ka di asite ka e ka mirina ni ka hakilna asite ka sui mais be min fo keneka e bolo de tien o te tien de otechi ibeka Francis de defa eka mais ite sugo nyera ela parce que no kera ebe déplacer kabu no la mais ima sege ke halbi sege ke kosobe sino i jamfalendo ne bo foka no bola pe i jamfalendo i ka ministre chairman de fe i jamfalendo c'est dire i ka ambassade chairman de fe i jamfalendo i ka conseiller chairman de fe munu magotila nu dogolembe Francis Kofe ibolo e bolo ka foko inni enniunde do e bolo ka fo be ka barake ni ka tabolo ene e bebe litikele na ote litikele na de amahar nyonye minankele ngono folo faut très attention e ko lo siko so bene ministre be munu ba fe ki dun ni soko duma bi wallahi bi nyina mandu wallahi ambassade be bi ni di oluma bi ha hari ti to bi kene de du asimu
i janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi billahi ɲɔgɔn nɛgɛni ka dabila ministre bɛ k'i manipuler de ne de y'a fɔ tan de yɛrɛ an bɛ kuma fɔ avant an avance de la mɔgɔw bɛ wuli buni bɛɛ la nin tɛ dɛ n bɛ k'a fɔ avance de la tan an bɛ yan ko ne de y'a fɔ ye ko Kasimu ko Asimu ko a janfalen don a ka ministre fɛ yen ale yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɛbɛ a janfalen don de mankun tɛ ko dilan de anw y'o de f'i ye de mankun tɛ ko dilan de i yɛrɛ ka wuli k'i ka responsabilité ta jamanadenw ka gɛlɛya i ka fɛɛrɛ ɲini o ka résoudre wallahi janfalen don wallahi i bɛ ka fɛn o fɛn lawaleya ministre tɛ ka lawaleya i bɛ ka fɛn fɛn fɔ aw bɛ ka fɛn fɛn labɔ télé la aw bɛ ka fɛn fɛn publier ministre kelen tɛ yen min bɛ k'a lawaleya de n bɛ ka kɛmɛ de fɔ tan de cɛ nin bɛ maliyɛnw sɔkɛ de nka cɛ anw tɛ yan k'a fɔ an ka kuma ka diya ye de mais anw bɛ yan ka conseil de di sini ou bien sinikɛnɛ ni nin kɛra mɔgɔw b'a fɔ ko nin balalu la a ma bala aw na de anw ye ko jumɛn de fɔ yan min ma kɛ a bɛ bala tɔw de la mais a tɛ bala aw na donc Asimu janfalen don a janfalen don a ka gouvernement yɛrɛ de bolo wallahi i janfalen don i ka gouvernement bolo de i bolo i bɛ kɛ cogo min na i bolo i taa cogo o de ka d'u ye i taa cogo man d'u ye dɛ wallahi ministre dɔw bɛ yen i b'olu bila de wallahi ministre dɔw bɛ yen minnu bɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan i bɛ fɛɛrɛ ɲini k'olu déplacer ka bɔ yen de sinon n ka cɛ i kun kɔntan tɛ o an y'o de fɔ i mina yɔrɔ ye ninnu de ninnu si tɛ k'i ka idéologie suit ninnu si tɛ k'i ka hakilina suit ninnu si tugulen t'i kɔ ninnu bɛ k'u ka sara ta mais i dɔgɔlen bɛ min kɔfɛ o fanga ka girin ni ye dɛ Asimu kana se ka fɛn o fanga ka girin ni ye wallahi n bɛ ka kɛmɛ de f'i ɲɛna n bɛ ka kɛmɛ de f'i ɲɛna dɛ i ka ministre Mali kɔnɔ a bɛ vérifier i ka consuls bɛ vérifier i ka consuls bɛ enquête ka bɛɛ kan i ka ambassades bɛ enquête ka bɛɛ kan ministre fɛn fɛn b'i bolo i ka enquête ka bɛɛ kan wallahi janfalen don ninnu bolo i janfalen don ninnu bolo awa i bɛ tila ka jamanadenw lawuli contre toi-même k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ b'a yira e la jamanadenw man kan ka wuli mais olu de bɛ kɛ jamanadenw wulibaga ye k'u ɲɛsin ma dɛ ka jamanadenw lawuli k'u la fitina k'u ɲɛsin Asimu ma tugun k'a sɔrɔ i bɛ baara la état kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛ baara la administration kɔnɔ i bɛ baara la consuls kɔnɔ i bɛ baara la ambassades kɔnɔ i bɛ baara la ministre sow la o bɛɛ kama i t'i to yen o bɛɛ kama i janfalen don o bɛɛ kama i bɛ tila ka population su k'a bila i la tugun i bolo olu ye nin ye i nin tɛ dɛ population bɛ wuli a tɛ hari mɛn awa hari u t'u wuli kun yɛrɛ wa hari wuli kun i t'a dɔn dɛ cɛ bɛ tɛ tiɲɛ fɔ dɛ anw tɛ yan e Asimu ka cɛɲa kama wallahi an bɛ yan Mali ko de la i jija an minnu bɛ jamana kɔ kan i k'an ka affaire ɲɛnabɔ parce que ne ɲa tɛ ministre la i bolo min dala kan bɛ sabati ne ɲa t'a la dɛ min dala kan ko a dala kan ko a b'a minɛ ko a dala kan bɛ sabati o ministre jumɛn de don i b'i kɛlɛnna de dɛ n b'o de fɔ ka nɔgɔ b'o la dɛ sécurité bɛ n ko t'a ɲɛ o gardiw bɛ n nɔfɛ y'a ɲɛ yan n ye président ɲɛ t'a ɲɛ o n ko ni maa dɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko ni maa dɔw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu y'i janfa don o don o y'o ko bannen de wallahi o y'o ko bannen de Afrique bɛɛ bɛ wuli ka kule papa olu b'a faamu waati min na trop tard ni jɔra janfa la a sirili ɲɛna ou bien a sirili mamuso ɲɛna a y'a fɔ Asimu ye a bɛ ka ko ko fɔ ne de bɛ k'a fɔ tan dɛ a bɛ ka ko ko fɔ a ministre kelen t'a bolo bi jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan min bɛ k'a lawaleya ministre bɛɛ ye Asimu Traoré a ministre bɛɛ ko ne de ko ne 24 de y'a fɔ k'a ka enquête kɛ a ka enquête kɛ yarɔ ambassade an tɛ kuma olu kan olu ni Asimu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye hakilina yɛrɛ la hari consul ni Asimu tɛ ɲɔgɔn ye hakilina la surtout ambassade ɲɔgɔn nege kan de don a y'a fɔ a ye k'a ka wuli k'a cɛsiri hali bi k'a ka wuli k'a dɔn jamanadenw yan'u ka dɔn jamanadenw n'u hakili cɛ k'u la fitina sinon a balawontan tɛ dɛ a balawontan tɛ dɛ min bɛ jukɔrɔ o ka girin dɛ min bɛ jukɔrɔ o ka girin dɛ anw bɛ bɔ k'an ka hakɛ ɲini anw tɛ dɛ mɔgɔw bɛ na manifester contre toi min ta anw ye mɔgɔw bɛ na boli kɛ jamana kɔnɔ min ta anw ye wallahi billahi o tɛ tɔtɔ fanga la dɛ o tɛ tɔtɔ fanga la dɛ donc i janfa yɔrɔ tɔ yɔrɔ si ye i janfa yɔrɔ tɔ yɔrɔ si ye fo n'a kɛra i ka ministre ye sinon i bɛ ka taa ɲini yɔrɔ min olu si tɛ
olu si tɛ faut très attention a ye nin yɔrɔnin fɔ Asimu ye mɔgɔw b'a fɔ bi état tacogo ka ɲi parce que min bɛ jukɔrɔ mɔgɔ si ɲɛ t'a la min bɛ jukɔrɔ hali Asimu yɛrɛ t'a ye min bɛ jukɔrɔ de hali Asimu na wallahi billahi a t'a ye ɲɔgɔn nɛgɛ kan de dɔn a y'a fɔ Asimu ye a ka bɔ a k'a ka ministres ka bɛlaw lajɛ a ka bɔ a sigilen ni bi cɛ a ko ministres ka baara o baara kɛ yali o kɛra wa a ko ministres ka mɔgɔw ka hakɛ minnu di yali o kɛra wa manipulation caman de bɛ duguma de i bɛ peuple de manipuler ta e bɛ bɔ min kalama maa o maa tun b'i ko Asimu wallahi a bɛɛ bɛ wuli contre Asimu tugun ne b'o dɔn parce que a bɛɛ bɛ yɔrɔ min na de a bɛɛ bɛ Faransi hakilina de su kan'u lajɛ k'u bɛ bɔ télé la de kan'u lajɛ k'a fɔ k'u bɛ ka Mali kanu fɔ vidéo ni médias sanfɛ de nariya t'aw ka ci la de tigiw la de wallahi billahi hɔrɔnw tɛ mun de b'a to cɛkɔrɔba i ni Alahu Taala cɛ i ka jamana e tɛ se ka jɔ ni dignité ye e tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni dignité ni danbe ye e tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni yɛrɛma hɔrɔnya ye fo k'i dɔgɔ fɛn dɔw kɔfɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'i ka jamanadenw détruire fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'i ka jamana k'a lasegin kɔ o bɛ don hakili la cogo jumɛn de la e yɛrɛ bɛ gouvernement kɔnɔ e yɛrɛ bɛ ka baara kɛ état kɛlɛ in kɔnɔ e yɛrɛ bɛ mɔgɔw la fitina pour que ka bɔ contre état kɛlɛ in an bɛ taa min fɔlɔ an tɛ taa yɔrɔ si Asimu yɛrɛ ka wuli dɔrɔn a ka enquête kɛ mais a bɛ ka minnu bila enquête la olu tɛ dɛ wallahi olu tɛ se ka enquête kɛ olu bɛɛ bɛ contact la o ɲɛ bɛ sɔrɔ a est ce que ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ɲɛ tɛ sɔrɔ a la sinon i delila ka dɔ bila ka na enquête la yan mais o ni mɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ contact kelen de la hali n'o taara Italie ambassade yo consul i bɛɛ bɛ contact kelen de la Asimu bɛ se k'o dɔn o tɛ se ka dɔn e tɛ se ka bɔ foyi kalama o la wallahi i den dɔ de bɛ jamana kɔ kan ko 24 lengi ka soldat a bɛ ka 100 de fɔ tan ni Asimu m'a cogo dɔn an ka laɲini ye fɛn fɛn ye an bɛ nimisa a bɛɛ la tugun parce que an b'a dɔn ministre minnu bɛ yen i ye Asimu janfa ka tila pewu i y'a janfa kun tɛ k'a fɔ k'u bɛna coup d'état k'a la i bɛna kɛ tan de an m'a faamu fɔlɔ voilà coup d'état tɛ mais a janfara min ka jugu min bɛ na ni coup d'état o b'a dɔn jamanadenw ka wuli k'a fɔ dayɛrɛ yɛrɛ an t'i fɛ o de ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o kɛra o ye kumasulu da ɲɛmalenw bolo dɛ o ye kumasulu dan de yan'an ka so étape la a y'a fɔ Asimu ɲɛna dɔrɔn a ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ c'est-à-dire a ka enquête kɛ nin yɔrɔ ninnu na a ka ministre sow a k'u ka baaraw kɛcogo lajɛ a ka consuls a ka ambassades a k'u ka baaraw kɛcogo lajɛ n'o kɛra a bɛ wasa de hali n'o bɛ kɛ kɛcogo min fana la a kana maa de bila kana maa min dɔnnen don maa min n'u bɛ contact la an bɛ k'o de fɔ cɛ fanga bɛ mara ni keguya de ye fanga bɛ ta ni keguya de ye sinon marifa tɛ wallahi arme bɛ n bolo dɔrɔn o tɛ guerre bɛ kɛ ni kodɔn fana de ye ko a bɛ kɛ ni kodɔn de ne ɲɛ tɛ ministre foyi la yen min b'a fɛ fɔlɔ ɲɛ tɛ consul foyi la jamana kɔ kan min b'a fɛ fɔlɔ wa ɲɛ tɛ ambassade foyi la jamana kɔ kan min bɛ Asimu fɛ fɔlɔ a kana bonya o hakili ma bɛɛ b'a ka place de nɔfɛ bɛɛ b'a ka sara dɔrɔn de nɔfɛ sinon Asimu ka idéologie faut ka buru fiyɛ ninnu t'a partager faut ka dugukolo mɛlɛkɛ hali ministre minnu b'a parce que Asimu ma baara kɛ baara min b'a to ministre b'u place bila ministre c'est comme sisan an filɛ kɛ cogo min na an ma Faransi gɛn Faransi tun b'an ka jamana kɔnɔ san kɛmɛ ni kɔ i b'a leli bɔgɔti de a leli bɔgɔtilen kɔfɛ avant que a ka segin ka na o y'a sɔrɔ i kan ka baara fɛn fɛn kɛ i y'o bɛɛ kɛ ka tila n'a nana a leli tɛ se ka don komi kɔrɔlen de ale ma ministre foyi kɛ ten ambassade foyi tɛ ten foyi tɛ ten ale nana dɔrɔn ambassade bɛɛ b'a ka place la consul bɛɛ b'a ka place la ministre bɛɛ b'a ka place la n'a ma kɛ ministre dama damaw ye 2-3 ɲɔgɔn na a tɛ tɛmɛ o kan sinon a ye ministre jumɛn de lata a tɛ a ministre foyi tɛ bɛɛ b'a ka niveau la a y'a kɛ jɔn na a bɛ k'a k'a yɛrɛ de la
wallahi billahi jamana in n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka Asimu ka hakilina in partager n'a y'a sɔrɔ ministre b'a fɛ n kan bɛ Mali ministre bɛɛ de ma dɛ n'a y'a sɔrɔ Mali ministre bɛɛ de don ministre kelen tɛ dɛ k'a fɔ ko parce que mɔgɔw b'a faamu ko n ye Sukɛli bila ɲɛ parce que Sukɛli ye ministre ye n ye Alihamdu bila ɲɛ ko Alihamdu ye ministre ye non Alihamdu bila kun ɲɛ parce que ale de nina ko ale de b'a problème b'ale de bolo Sukɛli fana bila kun ɲɛ parce que ale de ye premier ministre ye Asimu fana bila kun ɲɛ parce que ale ye président ye mais n bɛ ka kuma Mali ministre sɔ bɛɛ de kan Mali ministre sɔ bɛɛ Asimu janfalen don a bɛɛ la media kumaw tɛ Facebook ko kumaw tɛ télé ko kumaw tɛ c'est fou a janfalen don ninnu bɛɛ la n bɛ ka min fɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ tan ambassades fana kɔnɔ a janfalen don consulaw kɔnɔ a janfalen don oui bɛɛ k'i sigi dɔrɔn k'i miiri ka Mali yɛrɛ taacogo lajɛ tan dɔrɔn Maliyɛnw bɛ wuli nin bɛɛ kɔfɛ n'o de fɔ ni Maliyɛn kelen ninnu de bɛ tila ka wuli aw b'a fɔ ko 24 tun ye nin fɔ mais don min na a b'a fɔ an y'a fɔ nin ka ban nin de cɛ n bɛ nɔ la yan sa on avance an n'aw tɛ miirina kelen an tɛ tan kelen kɔnɔ quoi anw taara a mɛnna aw tɛ min ye anw b'o ye ka k'o ye ka tila k'a fɔ aw ye nin de bɛ nalen nin de bɛ nalen a dun bɛ kɛ dɛ fo a ka wuli ka jɔ de n'a ma wuli ka jɔ a bɛ fɛn fɛn nata i ka ci la a bɛ fɛn fɛn nata i ka ci la i bɛ tila k'a ka fanga in kɛ fanga ye k'a ban f'i ye jamana in kɔnɔna na yan k'a ban f'i ye diɲɛ kɔnɔna na yan an b'a fɔ ko hali n'an tun y'a dɔn a bɛ na kɛ mais o bɛ dépend ale yɛrɛ kɛcogo de la o bɛ dépend ale yɛrɛ ka baara kɛcogo de la ale ka ko ninnu ye ninnu y'u ka baara kɛ ka tila o ninnu bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ de préparer o ninnu bɛɛ y'u ka baara kɛ ka tila Asimu kɔni bɛ yen dɔrɔn a b'a kɛlɛ na soldat ninnu kɔni bɛ yen dɔrɔn i b'u kɛlɛ na a banna ne de bɛ k'a fɔ tan dɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka a baara ti yan dɛ 24 de bɛ k'a baara ti yan dɛ n'aw y'a faamu bi aw y'a faamu a ka baara kɛ n'a ye aw m'a faamu bi a y'a f'a ye ko a ka baara kɛ n'a ye ko ne de y'a f'a ye tan ministre foyi tɛ yen min bɛ Asimu ka idéologie n'a b'a partager Asimu ka hakilina n'a bɛ ka baara kɛ n'a ye jamais grand jamais couverture de don il bɛ min yira de o ye sous couvert de ye mais c'est pas vrai ambassade bɛ min yira sous couvert de don mais c'est pas vrai consul bɛ min yira sous couvert de don c'est pas vrai si t'a fɛ ka place bila nka dɔn bɛ nalen dɛ o de y'a to a ka enquête kɛ mun y'a to consul tɛ ka baara kɛ mun y'a to ambassade tɛ ka baara kɛ a kɛcogo la mais o bɛ kɛ kɛcogo min na ale bɛ maa minnu bila ka na a ɲɛ tɛ dɔn dɛ a tɛ se ka dɔn dɛ mun y'a to nin bɛ sen na a ɲɛ tɛ dɔn ten dɛ ale bɛ maa minnu délégué k'u bila ka na olu bɛ na état de hukumu kɔnɔna na e bɛ minnu ci ka na i bɛ na contexte min kɔnɔ o contexte kelen de b'u yamaruya avant que i ka se ninnu ka bɔ a kalama ni ninnu bɛɛ bɛ contexte kelen de la fo ka buru fiyɛ e tɛ se k'a dɔn fo ka dugukolo meleke e tɛ se k'a dɔn min bɛ yen e tɛ se k'a dɔn an kɔni bɛ min f'i ɲɛna anw tɛ wuli k'a fɔ ko wayi i ka fanga bila a bɛ tan de an tɛ ka tɛna ka papagatɔ la anw bɛ wuli nɔfɛ de k'a fɔ an ka passeport mais minnu kan ka wuli nɔfɛ fanga kɔ la olu b'u damana de hakɛla u b'u kɛlɛ na de n ko n'i ka ministre de jɛlen don minnu bɛ ka wuli k'u ti yɛrɛ kɔni i bɛ tila ka wuli jamana in kɔnɔna na a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna i ni consul ni ambassade de bɛ kan kelen na administration b'e bolo wa fanga b'e bolo wa fanga t'i bolo i bɛ yen dɛmɛ fanga t'i bolo Sidiri i bɛ ka garadi de Sidiri mɔgɔw de b'i kɛrɛfɛ marifaw b'u bolo armes b'u bolo o dun t'a ɲɛ ye dɛ armes de b'i bolo mais i ka fanga ye mun ye i ka gouvernement i ka ministre i ka fanga ye ninnu de ani i ka ambassade n'i ka consulat ninnu de i ka fanga ye ninnu de i ka fanga ye sinon marifa k'a fɔ marifa dɔrɔn b'i bolo nin t'i ka fanga ye dɛ nin t'i ka fanga ye dɛ population i commencera ka population bɛɛ hakili minɛ wallahi i ye population tilancɛ bɛɛ hakili minɛ nga i cɛsiri n'i cɛsiri a bɛ ɲɛ an bɛɛ bolo dɛ awa ni m'i cɛsiri an ka lajɛli tɛ a ka tiɲɛ mais n'a tiɲɛna e t'a kɔlɔlɔ ka bɔ a la ka tɛmɛ anw kan dɛ o siga ka bɔ i la dɛ ni m'i cɛsiri parce que maliyɛnw tɛna faamu kɔfɛ parce que n'an sera o degré la dɔrɔn o kɔrɔ ye de ko a tɛna faamu a bɛna tiɲɛ de bolo tugun bon yan'an ka se o degré la sisan maliyɛnw k'a lajɛ ka nkalontigɛ dabila fɔlɔ i k'a lajɛ ka kalabantiya dabila i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna surtout kɛrɛnkɛrɛnyana minnu yɛrɛ bɛ kuma i tɔgɔya la c'est à dire i ka kuma ni ko ye ko min tɛ kɛ sababu ye maliyɛnw bɛ yɛlɛma contre toi
Sinon kuma caman bɛ ka mɛn réseau sanfɛ de. I bɛ kuma caman fɔ cogo de b'a la. Wallahi billahi fɔ cogo de b'a la. An ka ala deli tɛ problème in kan na an ka ala deli tɛ ni fanga in ka tiɲɛ bolo mais a tiɲɛ sababu ni mi wuli ni ma wuli ka jɔ fanga in bɛ tiɲɛ dɛ. O n'anw ka hakɛ ɲini tɛ ɲɔgɔn sira la de fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ faamu de. Anw ka manifestation ye wajibi de anw ka meeting ye wajibi de anw ta an bɛ ka hakɛ min ɲini o bɛ Asimu ni Sukɛli de bolo ani Alhamdu de bolo mais n bɛ ka min fɔ o bɛ maliyɛn bɛɛ concerné o tɛ antikatina ye dɛ o bɛ maliyɛn bɛɛ concerné o y'a ka fanga ta cogo di o y'a ka fanga yɛrɛ sigi cogo di o ye a ka fanga bɛ étape min na fɔlɔ a ka fanga bɛ étape min na bi billahi ta i ka ci la ta i ka ci la a janfalen yɛrɛ de don a ka ministres fɛ yen ministre fɛn fɛn b'i bolo a bɛɛ ni conseiller ni ambassadeur pouvoir bɛ ninnu de bolo mais ni mama in na mun de b'i bolo sécurité de b'i bolo fɔlɔ i b'i bila i ka avancer de wallahi olu ka manipulation ka jugu ni ta ye ni jamanadenw dun wulila contre toi e bɛna kun faamuya waati min na k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye jamanadenw man kan ka wuli nin kan o y'a sɔrɔ e de perdre la o y'a sɔrɔ c'est à dire jamanadenw tɛ se ka arrière bɔ tugun quoi o y'o bannen de o e de ka fanga bɛ tiɲɛ ministre olu ye politiciens de olu b'u nɔ la o ninnu bɛɛ olu bɛɛ ye politiciens de a bɛ kɛ de la o a bɛ kɛ de la Mali bɛ don nimisa kɔnɔ Afrique bɛ tila ka don nimisa kɔnɔ maa minnu tugura i kɔ n'u tun bɛ manipulation na a dun fɔra i ɲɛna k'a fɔ i ka fɛɛrɛ ɲini i k'i ka renseignements ta renseignements bɛ ta cogo min na n'e bɛ ka kɛ ta cogo min na kɛlɛw tɛ i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ e tɛ se ka bɔ a kalama en tant que renseignements bɛ ka ta cogo min na e bɛ ka renseignements minnu ta i ka ministres kama i y'u bila baara min na an'u bɛ ka min kɛ an'u ni jamana jumɛn de bɛ contact la Asimu e ni o jamana si man di mais mun de b'a to e ka gundo bɛ bɔ yen mun de b'a to e b'a fɛ ka fɔ ko kɛ olu b'a bɛɛ kalama ka ban mun na mun de nana n'o ye i t'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ i b'i yɛrɛ ɲininka c'est très important e cɛ kuma cɛ ɲumanin ka di maliyɛn ɲɛ dɛ mais kuma cɛ ɲumanin tɛ dɛ wallahi fanga in a wɔrila anw tɛgɛ dɛ Asimu ka fanga anw de bɛ se ka fanga in basigi nka n'u ye malidenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a fanba kuma yɛlɛmana parce que maliyɛn caman de bɛ minnu ma kalan de an caman bɛ ten hali ne ma kalan an caman bɛ ten de min bɛ fɔ an ye anw b'o de minɛ i bɛ ka min fɔ n'a dɔn na hakili la dɔrɔn an bɛ to k'a tigi kɔ ten dɔrɔn i ye min fɔ tiɲɛ de don a n'ale ni bi cɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ma nin kɛ ale de sababu ye nin ye ale de sababu ye nin ye ko bɛ tiɲɛ na ko bɛɛ de bɛ tiɲɛ yɛrɛ wala quoi e bɛ sɛbɛnni yɛrɛ kɛ ka bila maliyɛn yɛrɛ mago tɔ kalan in yɛrɛ la mais e ka bɔ ka kuma kɛ donc wuli k'i ka enquêtes kɛ i ka midiyaw fana i ka kangari da u ye minnu bɛ ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya au nom des pays minnu bɛ ka kuma ni jamana tɔgɔ ye ani minnu bɛ ka kuma ni armée tɔgɔ ye i bɛ ka ko min walawala yɛrɛ jɔ sanfɛ ani minnu bɛ ka kuma jamana yɛrɛ taacogo kan ani jamana yɛrɛ sɔrɔ cogo kan ani dugukolo fɛn minnu b'an bolo i bɛ ka expliquer kɛcogo min na o ye lagosili de ye ka s'i ka fanga ma wallahi billahi cɛ bɛ taa f'i ɲɛna de lagosili de don wallahi lagosili o ma jamu ni ten wallahi lagosili de don maa si tɛ so i k'i ma jamu k'a fɔ i b'a bugo ma jamu ni mana diya cogo cogo maa si tɛ jɔ a la maa si tɛ sɔn a ma i fa bugo k'i jali dɔ b'i ma jamu kan jɔn de bɛ jɛn n'a ye n b'a fɔ nin dabila kɛ nka histoire min bɛ ka tɛmɛ réseau sanfɛ temps de b'a ɲɛra ɲɔgɔn na waati de b'a ɲɛra ɲɔgɔn na i ba o bɛɛ lajɛlen o bɛɛ manipulelen don duguma de a bɛɛ manipulelen don duguma parce que i bɛ ka fɛn min don mɔgɔw hakili la o avancelen don ka tɛmɛ Asimu bɛ ka baara min kɛ o avancelen don o faamuyalen don o faamuyali fana ka di o ka di maaw ye ka tɛmɛ Asimu bɛ ka baara min kɛ a n'a bɛ kɛ taa cogo min kan bon o ka teli ni Asimu bɛ ka baara min kɛ ko min bɛ ka fɔ n'i y'o jateminɛ i b'a sɔrɔ Asimu yɛrɛ ka fanga kan ka s'o ma fo san 5 san 6 la ou san 10 kɔnɔna de la i b'a sɔrɔ a ka fanga kan k'o baara kɛ san 10 de kɔnɔna na ou san 7 de kɔnɔna na n'i y'o la avancer ni da ye mɔgɔ min ma kalan a tɛ kɔ dɔn a ka faamuyali ka dɔn a b'a faamu yɔrɔnin kelen o laban ye mun de ye n ko ye fitina de o ye fitina de ye o maaw t'a faamu wallahi o ka jugu ni bombe atomique ye a ye kangari da kumakɛlaw ye i bɛ ka kuma 100 fɔ réseau sanfɛ oui transition bɛ se ka nin kɛ transition bɛ na nin kɛ i bɛ na nin kɛ i bɛ na nin kɛ wallahi fanga ye i b'a fɛ k'a ti de ka bɔ yen i caman bɛ yen i bɛ manipulelen don duguma de
mais fasadi de be ndoro ka fa be transition de fa fasadi de be ndoro ka fo ko be ka Assimi fanga de fa mais tay ka tilade a be manipulera ka sababu ke ministre munun be bolo a be manipulera ka sababu ke conseiller munun ni ambassade munun be bolo de ministre so munun be bolo a be manipuler ndo nde kamade a be manipuler ndo nde kamade c'est dire be ka kuma ni ko do ye ni mi chogo do i ka fanga laban ateke papa i ka fanga laban teke papa i be gende comme ici nyo de fo be ka fo male onye an kan janta nyere la ko an kan janto be ka koko fo réseau sans pan kana be mina hakilla wallahi i be ka kuma mali dlali ko minka ko transition be se ka keta a be se ka nin keta atara ni no fata hey ndarge an ga ko into sécurité minan kono pour que be hakili ka yoro kelenta be hakili ka lafiya soro sécurité la be nyabala be ka bara minke mais an be ka détail do di minte chinyede détail chamande be ka di minte chinyede an kan kolosi ni yoro nunu na munu be ku pousser ka bo kaninfo e be ga fanga de chinye parce que nous ye jamana don hakili su ku hakili la avancer ni dai ku la hakili la avancer ni kuma dronye ku la convaincre ni no dronye jamana don be wuli dondo la ka la jere bon ni bela jere fora munde kera folo munde be o ko fo lu de be tla ka fo bon ni be kera ta munde be sisa foiti tu an ka to sécurité minan kono an be kan siri sécurité ko la de an kata wallahi an ga siri sécurité ko la an kata sinon malien minded an ga nkulo si anyere la c'est très important jama nyera mali kono c'est vrai jama nyera mali kono awa jama kiwari ya fora mali kono depuis bité mais munu be ka expliquer chogomina faut très attention wati do sera Mali État kanga ka responsabilité ta communication mi be ka passer au nom de Assimi Koïta wati do sera ku hakili mine ni yorola iku chesiri ni yorola ko numu chesiri ni yorola atialite bande jama ko sanu ko nu da dola e bena Mali don hakili la avancer ka se étape dola e rebi yere nyininga dugu de yere be hari orobine yere te enfolo nu ya fo iba fo ka bena ke video be sini bebado ni siti se ga ke Assimi tlela bebodo mais olu ba ka fo ke chuko mina Assimi awde kanga wuli sita ka joka kuma mo wore de bu ko fe munu be ku pousser pour que ka adama de ngolo la funu min kera ibe kala avancer ni dade o ministre yebe ka jamfa imma bodro ka fo ibe kan tiko non yebe ka jamfa de ka ibe kala avancer ni dani publication ya bana ani video abana sinon foi maki foi maki ni fana ke ninge chokola manipulation dande donde ay boka kuma ni moye munu be ka kuma e ka kuma fo ka kuma to kuma minan kono e ka bara fo ka bara to bara minan kono min kera o kera min make o make min yere masega kere ani ka fo ko min be na ke nu ba detail di ka wala moye ka jeya de e ka jeya moye de mais abe doni be ka ta jonde ku Assimi de be fanga la fana nyabola avec ici parce que o kadu klola mais munu be ka fo e be ka fo kadamina o so rasidi bebo ka fanga o yere aka fanga yere dan yere fo kaba parce que akoko 24 mois di o yare ayaka fanga dan fo ani peuple ma be o law ale yere aka fanga da ka fo moye ninde nga fanga danye ninde transition danye 24 mois min bebe ka fo réseau sans fait o be siga ke hari sanduru dir Assimi la fem be ka fotan asiti siga ke parce que o be na ni faiblesse e ga gouvernement kono faiblesse dande peuple yere be baye parce que peuple nyata la ni sécurité borala ko fo yere kera o e peuple ka famille de awa diaspora kono kumate amma o wala sécurité kono kera ambeso bo sécurité fana minan kono anko to aka minan kono be fam mais ibeki ka video kala o manipuler chogomina ikolosire la nyate chamana min kuma kambe ka yele ma folo inyabe video kala chamana hari ka kunu to beki defa chogomina ani bibe ka bo mija wero ni ni foni mija sanve no tara mini mija sanve enya tuta chogola bon ikolosire la c'est très important an ko ni bien an bebo kanga manifestation kede le 18 be kan soro Mali consulat dala amma yafa chema amma yafa musoma Mali consulat dala katanga hakenyini
mais anw tɛ bɔ k'a fɔ ko wayi i ka fanga de bɛ ta i ka fanga non o t'anw ɲɛsira la dɛ minnu bɛ ka fanga ɲini ne ko i ka enquête kɛ olu de kan minnu b'a fɛ k'i ka fanga in ban fu ye i bolo i ka enquête kɛ olu de kan enquête k'u kan dɛ sinon n'i ma enquête kɛ ninnu kan c'est fini hali baarakɛyɔrɔw la baara tɛ ka kɛ a bɛɛ kun ye de pour que ka jamanadenw bila i contour la hali baarakɛyɔrɔw la baara tɛ ka kɛ wallahi hali baarakɛyɔrɔw la baara tɛ ka kɛ nin bɛɛ de ka jamanadenw la fitina ko manipuler pour que jamanadenw b'a fɔ sisan nin de don nin de ye président ye an bɛ Asimu de kɛlɛ wa d'ailleurs yɛrɛ an t'i yɛrɛ fɛ a bɛ kɛ ten don donc i ka enquête bila sen kan i ka recherche kɛ anw yɛrɛ fɔ maa dɔ bɛ fɔ duguma a tɛ baara la État kɔnɔ foyi c'est-à-dire olu dɔw ɲininka quoi n'i y'olu dɔw ɲininka a ka ca Ala fɛ i ka fanga bɛ ɲɛ i bolo a ka ca Ala fɛ i b'i dɔn yɔrɔ n'i bɔ yɔrɔ dɔn a ka ca Ala fɛ minnu bɛ ka ɲini k'i ka fanga k'a tiɲɛ maliyɛn bɛɛ bɔ si t'a fɛ fanga ni min kumana bɛɛ bɛ mun de fɔ nin fanga in kɔni an bɛ nin soutien de fɔ yɔrɔ min nin fanga in kɔni an bɛ jɛnna ni nin de cɛ o ye kuma cɛ ɲumanin de ye min bɛ jukɔrɔ a y'u ɲininka min bɛ jukɔrɔ ani min bɛ ka ni kuma bɛ ka fɔ yɛrɛ n'a bɛ ka bɔ dusukun de la n terikɛ o dɔnnen don ka ban mais i bɛ ka kuma parce que bi fanga bɛ Asimu bolo an se t'a la an tɛ se ka nin labɔ publiquement mais i bɛ k'i kɛlɛ sira minnu fɛ an'u bɛ ka don sira minnu fɛ a kɔlɔlɔ a bɛ yɛlɛ e de la n'i e taara hali président wɛrɛ mana na o bɛ se k'u lasigi i bɛ se k'u lasigi papa olu ka foyi ma tunu mais i ka administration na baara tɛ ka kɛ ne de bɛ ka fɔ i ka siraw si daw na baara kelen tɛ min bɛ ka kɛ baara kelen tɛ min bɛ ka kɛ peuple ye ne de bɛ ka fɔ de yala olu bɛɛ da bɛ sécurité ko la wa olu bɛɛ da bɛ armée kunkan ko la wa o ministre ninnu bɛɛ sigilen don k'a fɔ ko jamana sécurité de wa i k'i yɛrɛ ɲininka nin yɔrɔ la n'a sɔrɔ i bɛ fɛn kalama sécurité ko la i si tɛ ɲɔgɔn kalama la ambassade ni consul jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ Mali sécurité ko la i tɛ foyi dɔn a la awa bɛɛ de sigilen don Mali gouvernement Mali état bɛɛ de sigilen don Asimu Sukeli ka état a ka gouvernement Sukeli ka gouvernement a ka ministre sow bɛɛ de sigilen don bɛɛ ko an tɛ baara kɛ fo n'a kɛra ko an bɛ sécurité ko de la de mais sécurité ko de don wa sécurité ko tɛ o e ka hakilina in tɛ partage o u bɛ mago sa de lase olu ma e ka yeta n'i ka faamuyali i b'a fɛ jamana in ka kɛ min ye o man di olu ye a tɛ olu arranger mais e tɛ k'a ɲɛɲini o e bɛ ka baara kɛ mais i bɛ ka min kɛ i kelen de tɛ k'a kɛ i ka danaya taara ka da maa minnu kan olu de y'i janfa olu de ye jamana in bila nin kɔlɔlɔ kɔnɔ an ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu gɛn i n'o jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'u ministres bɛɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais hali b'an bɔ kɔlɔlɔ kelen in kɔnɔ hali b'o ministre ba joli de b'i bolo hali b'o ministre joli de bɛ Sukeli ka gouvernement na o fonctionnaire joli de bɛ ka baara kɛ Sukeli ka gouvernement kɔnɔ fɔlɔ o fɔ c'est-à-dire o conseil joli de bɛ yen n'a bɛ jamana kɔ kan hakilina kɔrɔ ni kura de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ i bɛ taa min taayɔrɔ tɛ o taayɔrɔ tɛ i bɛ k'a ye maa o maa bila consul ni ambassade kɔnɔ a maa si tɛ min bɔra a nɔ la a maa si tɛ i bɛ k'a ka baara kɛ ɲɔgɔn minnu ye i bɛ ka janfa o ye olu dɔ ye minnu ye i bɛ ka janfa o maa joli de bɛ ka baara kɛ ministre sow la Mali kɔnɔ o maa joli de ye fonctionnaire ye Mali kɔnɔ o maa joli de bɛ ka baara kɛ Sukeli ka gouvernement kɔnɔ tɛ yɛrɛ ɲini ani bobara siyɛn tɛ bɛn dɛ i bɛ boli de Asimu kunu wallahi kunu anw mago b'an ka hakɛ la dɛ mais billahi anw t'i nɛgɛ anw mago b'an ka hakɛ la dɛ mais jamana in de ka di anw ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an b'i kɛlɛ an ka hakɛ nɔfɛ dɛ an b'i kɛlɛ an ka hakɛ nɔfɛ aw an b'i kiritigɛ an ka hakɛ nɔfɛ dɛ an b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la mais kɔɔre min bɛ nalen k'a fɔ ko a ma fɔ kɔɔre min bɛ nalen k'a fɔ ko maa kelen tɛ yan min t'a kalama fɛn fɛn bɛ lin na yan a caman ye maliyɛn ye dɛ yo n'a ma wuli ka jɔ kɛ seereya aw ye don nataw la aw bɛ na nin tiɲɛ lasegin wallahi billahi aw bɛ na nin tiɲɛ lasegin ne ma ko Fɛntikɛti tun bɔra ka video kunkurunin dɔ kɛ nin kan an bolo k'a fɔ ko ale ka ninako kɛ ne ka ninako kɛlen o bɛ dabila ten de o tɛ dabila ten o non non anw b'an ka hakɛ ɲini hali min tɛ Asimu ye anw y'o de fɔ mais a bɛ taa cogo min na an t'a fɔ o taacogo fana ka tiɲɛ a bolo mais
a ye maa minnu bila baara wɛrɛw la olu de to k'u ka baara fana kɛ i bɛ ka manipulation dɔw don a la manipulation min b'ale ka fanga tiɲɛ problème bɛ nin yɔrɔ de la manipulation caman de bɛ yen i bɛ ka mɔgɔw manipuler pour que ka fanga in de tiɲɛ a mɛ Asimu tɛ se k'o ye o a b'o ye cogo di e ni jamana o jamana man di e ni jamana o jamana bɛ kɛlɛ la e banna jamana o jamana la o jamana bɛɛ n'i ka ministres de ka di i bɛ baara la jukɔrɔ a kɛra jɔn na an bɛ bo ni bɛɛ min na réseau sanfɛ nin si tɛ o a ye kow ɲɛɲini quoi a ye kow ɲɛɲini ko Mali y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye c'est Malien delila de k'i ma jamu ka tila ka bɔ k'i fa nin ye quoi Malien delila nin de la quoi o de la i b'a fɔ ko Malien ka yafa ka teli o tɛ dɛ an ta ye nafigiya de ye nafigiya yafa de dɔ bilahi nafigiya yafa de dɔ n'a ma wuli ka jɔ kɛ n'a ma recherche kɛ an ka Ala deli tɛ ko caman ɲɛ ko caman bɛna kɛ dɛ parce que jamana in bɛ bila retard la ani ko caman min bɛ ka fɔ ka don hakili la mɔgɔw bɛ ka manipuler k'u bila sira minnu kan a kɔlɔlɔ bɛɛ bɛ yɛlɛ Asimu de la o siya ka bɔ bɛɛ la parce que yɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ olu bɛ ka manipuler ni ministre dɔw de ye ani fonctionnaire dɔw de y'a ka fanga kɔnɔ i tɛ ka tiɲɛ fɔ a ye wallahi tiɲɛ kelen tɛ ka fɔ Asimu ye a ko ni cɛbakɔrɔ de don a bɛ ka taa cogo min na dɛ mais fo a k'a dɔn a mana ta o ta i b'a sama k'a lajɔ parce que ale kelen tɛ se k'a kɛ o n ko ni maa dɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye danaya ta k'a da maa dɔw de kan han i ni maa dɔw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o e tɛ ka nin si ɲɛɲini o maintenant an minnu tɛ fanga la pouvoir t'an bolo ko caman bɛ kɛ mais an b'an to ka taa maa dɔw ka taa recherche kɛ yɔrɔ dɔw la maa yɛrɛ ka miiri yɛrɛ tɛ fɛn minnu kan yɛrɛ pour que ka se k'a dɔn jɔn de b'a fɛ k'an ka kɛlɛ in tiɲɛ de jɔn de b'a fɛ k'an tɛ ka tɛna mɔgɔw manipuler ka taa n'u ye sira wɛrɛ kan de anw yɛrɛ b'o ɲɛɲini simplement an minnu ye soutien an ye ten dɔrɔn fanga bɛɛ bɛ e bolo mais e bɛ ka enquêtew kɛ cogo min na nin tɛ papa ka yira e la nin bɛ peuple ta kɛ ngalon de k'i la convaincu ka ɲɛsin ministres ma k'i la convaincu ka ɲɛsin ka gouvernement ma de k'a sɔrɔ ta i ka ci la de fasadiw de don fasadi hari fasadi ɲumanw tɛ hari fasadi ɲumanw tɛ i ka responsabilité ta i ka kuma i kelen tɛ se ka kɛ dɛ i mana boli o boli i kelen tɛ se ka kɛ i bɛna fɛn fɛn f'i ye ngalon voilà caman bɛ kuma media ka a bɛɛ manipulelen de don ninnu de bolo dogo la mais i bɛ bɔ ni tɔgɔ jumɛn de ye i bɛ bɔ ni min ye fasadi min ye i bɛ bɔ ni visage min ye o visage ye de an bɛ Mali fɛ an bɛ transition soutenir an bɛ Mali fɛ an bɛ sa Asimu nɔfɛ an bɛ sa Sukeli nɔfɛ mais dari i jugu fɔlɔ ye olu de ye ta i ka ci la fɔlɔ i lamɛn min bɛ b'o da kɔnɔ e bɛ k'o baara kɛ wa min bɛ b'o da kɔnɔ o baara kɛra wa min bɛ ka b'o da kɔnɔ est ce que manipulation de tɛ wa information bɛ ka di cogo jumɛn de la est ce que a kan ka di nin kɛ cogo de la kabako bɛ yen dɛ donc ne kɔni bɛ min fɔ nin ye dɔntɔla de ye n ka niveau la aw k'aw jija an ka ɲɔgɔn sɔrɔ baɲulen an ka manifestation b'a la an ka fɛn bɛɛ b'a la foyi ma bouger ka bɔ a nɔ la kunu y'an wele yɛrɛ ye papier min yɛrɛ ca ma a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a kɛra appel dan de a kɛra kuma dan de mais autorité bolo mais ne bɛ min fɔ dɔrɔn malidenw k'u cɛsiri caman bɛ fɔ réseau sanfɛ a kana lamɛn wallahi billahi cɛ caman bɛ fɔ ni ko jama bɛ Mali la an b'a fɔ ko jama tɛ de a yebagaw de y'a ye jama bɛ yen awa an y'a ye ko jama bɛ yen an y'a ye pétrole bɛ yen an y'a ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen mais nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo min na a n'olu bɛ ka détail min di kɛlɛw tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'u manipuler duguma a ye nin fɔ ka fara kan a ye nin détail di a ye nin détail di a ye nin détail di a ye taa lajɛ aw bɛ taa partager mais laban na mɔgɔ si tɛ min bɛna lajɛ parce que mɔgɔ bɛna tugu la o n'u ma changer ka arrière bɔ i tun bɛ nin kuma in mɛn n'u ma changer ka arrière bɔ i laban i si tɛ lamɛn tugun wallahi i bɛ kɛ ye ko fila ye tugun olu ma kelen ninnu de bɛna tugun ka tila ka kuma filanan f'aw ye min ni kunu i tun bɛ ka min fɔ tugun kelen i tɛ se ka kɛ kelenw ye n b'a yɛrɛ dɔrɔn de o de y'a to an mandenkaw b'a fɔ ko ban a ka fisa ni janfa ye wallahi ban ka fisa ni janfa ye i tɛ kɔ la a fɔ dɔrɔn i t'a la mais kana jamanadenw manipuler cogo la min kɔlɔlɔ bɛ na yɛlɛ jamanadenw yɛrɛ la n'a bɛ na yɛlɛ jamana fana la n'o kɛra an ma taa yɔrɔ si an perdila fɛn caman na nin transition in kɔnɔ an ye fɛn caman lajɔ nin transition in kɔnɔ an bɛ tila ka jigin dingɛ wɛrɛ kɔnɔ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ tugun
donc ni c'est un gala deli o da tamba fo asimu ye akawuli kajo billahi akawuli kajo kwa te kuma ne ya fongo kuma te wallahi billahi kuma te kwa be kodo ayi ote kwa ka fari otere ndarge asimu ka fo kwa ka fari ote abeka minki abeka ke bedi we kelenyi flana ikado marfatigu de be président be no fe sino présidentité ka fo ko kwa be se mo dola kwa le be se ka beche ka beti duguma o présidentité ala sécurité murumba no fe lu dronde do simplement ni drone ni des différences ba ni yonji abana à part de ça monde be foiti no la nimita chogodo abena ke minye atewolo nyumana andunta ala deli akawolo bonela malen sita ala deli ala non murumbe nu ka ala deli an kachani oluye mali kanu baka kachani oluye mais kuma sera kunu madama min tumbe pour que ka transition kunindama o ma chamante entukunde rezo kana kuma nunun tede o ma chamante entukunde munde nana noy min nana noy ale to don asimu to kalama mena ato kalama har ni yayi asimu yere sona ka foko ay ko 24 mois ay ta chogo inde yo kuno ni bite kele nyo parce que mena ka mo manipuler ko mena ka kuma chama nyo de foko ngona nyo la avance ni dai na korodo na dongodo ambetla ka boka nyo kele tuko no dun kera o ila banko juya de mali mawla o ila banko juya de amba do sécurité ye barake abana sécurité la ye barake de o tseka ke gouvernement be ga player e no dun kera administration tlaku poste tlaku beni joro do kanga beni joro do de kanga wa bebe bara do de la mente sécurité ka bara munu be sécurité ka bara la ama me ka fo sécurité oni mami yere be bara were la oni mami ye ministre were olu ka bara e sécurité koya olu te sécurité koyo donc ni nyoro la be ka famu minye manipulation be koyela ma fa asum be ka mo manipuler ne mo fo de mais no ko ani mo nu be bara la parce que ale de uta bagaye be ka bara ke ale de na ale te ka nyanyini mali don de be ka manipuler contre asimu no dun kera mali te mali etugu ibe ka tabe no ya katima de taka ibe ka sanduru folo ke fo kana sanduru fulana kono damini o mana ke to te militaire o ma coup d'état ke mais faut très attention o mo kelenu yemi ke be kala ibe ko plan kelen de taka isegere o mo kelenu de ministre yebbi o mo kelenu de be consulat kono olu de be ambassade kono olu de fonctionnaire ye olu de bolo be jamana seben bela olu de bolo be jamana barakero bela donc ikadala ka foko ijamfalendo e kanga enquête mununke itunganga ke kako binye me ma ke kako binye de e ma ke kako binye de donc itunganga ke kako binye me be ka minke sisa o ko inafa fo iteni na be ka minke bi ye munu bla kata jamana wero la ni si nafa fo iteni na parce que ni nu be benkankele unde e bi bla kata to rebena we ni beta ni taiga chila eni jamana o jamana mandi awa ni cheoche mandi mali ambe ka boka cheoche kele jamana o jamana kele aina jamana imbe kadi awa ina jamana imbe benembe kola fona kera e ashimuye me fasadi mimbe sanfe ote mugoyo arama de nyige ba kono de be dantan fenwere nyige ya sanfe de agulo sanfe me arama de nyige ba kono de wallahi nonu sita fe ka fanga ka papa peuple munun jora unina peuple munun sona kasa jamana de munun be jamana konani jamana koka ka fo asimu antuguri ko iska chenyate ka fo ko fanga bi bolo ote iga bara ke chogo sino fanga min tumbe atete la armée jumende be no fanga bol John de kureta ke no yo fanga nyona soro fona kira sa no way no fana ka fanga manya bolo bi eminga fanga ta chogo ni wati mbena ni time bena e de bi ta chogo yelema erebi tachogo yelema sino ebe kata tachogo mina ninte passé ni mi tachogo yelema an koni an tafo bi kabwala bambe le combien la bi j'espère que bi kanga le 11 si c'est mois 2022 ambo de la bi ni video kungurni ka fode katla ka fo yidro ko manifestation bambolo angata mengo asimu jamfalendo ngalonta la jamfalendo mamunu fe nyolu fo kabwala aka wulika joke abana naye wulika joke don na tawla be nyesorala nama wulika joke
peuple bɛ tila ka bɔ jamanaden tilancɛ bɛɛ bɛ tila ka bɔ k'u tɛ Asimu fɛ tugun. Ah ouais, jamanaden tilancɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ k'a fɔ k'u tɛ Asimu fɛ tugun. Jamanaden minnu y'a soutenir ka tɛmɛ k'u t'a fɛ tugun. Ko bɛ dibi la dɛ, ko caman de bɛ yen min bɛ dibi la. I bolo a tɛ a ɲɛ tɛ ka dɔn de wa, n terikɛ, dɔnni bɛ yen dɔnni bɛ yen. Ouais, ko caman de bɛ duguma min jamana in ka hɛrɛ t'a la. Ko caman de bɛ yen min bɛ kɛ sababu ye ka Asimu ka fanga tiɲɛ a bolo. Ko caman de bɛ ni ye Asimu ye nin kalo dama dama o ta fɛn wɛrɛ tɛ o. N ko manipulation de don, manipulation de y'a to a ye 24 mois in ta o. Manipulation da o de y'a to a y'a ta o. Sinon a ka décision tɛ ko. Asimu ka décision tɛ de. Ala, a ka décision tɛ de. C'est-à-dire an bɛ ka gouvernement kɔnɔ, i bɛ ka min fɔ an bɛ k'a fɔ k'an bɛ k'a lawaleya k'an tugulen b'i kɔ. Mais any mauma be kuma mauma bena Maliens rencontrer Mali kono ani mauma kan ga rencontrer ani mamunu be ka peuple manipuler olu be ñogon kalama avant que aw ka tagali ana aw ka sigidi ci e bi yere soro la wallahi ti yere soro la olu du be jamana de représenter e bi yere soro la e ti yere soro la e ti yere soro la ngone be min fo ayeni ñorodi awnga hake ay fere ñi doro awkadi amma wori ñinaw bulu amma sanu ñinaw bulu an ko fisede passeport abana ambe jamana min kono amma go be passeport doro ni passeport tambolo fen be ka ke zero abe comme sebe ñereti la bo iga ministre munum be nu sigilendo ka jamana sebende dila e ku ñini ga ku ye bara jumende ka kono papa make ima fo ke folo ma foi ki folo il va faire quoi yelema pour que ko lata sira fait pour que contre transition non ngate an kungulo banganda la ko an kungulo banganda la de an to la de an banga ta choko koro de la Asimu beyo an kanga boli min kambaki ateo nina kola an kanga boli min ke ambaki mais awe viro kala munum manipuler ka foko an fana ka manipuler ka faraw ka o ngalo nya de ay o ngalo nya de an tege jamana in jugu ye fuka jiwuli wallahi billahi o ngalo nya de nin jama in te di politicien ma fantaw de do sans voix de do itegunendo itorlendo ici te aka fa on be kuma ici te aka fa on bu no la ya ka on be ko remplacer de ou bien be ka fa ibebe ka hake do de kama abana ite afo kama wa ite manipuler on bolo kulata sera fe sera mi awe to soro kechugo mina ateta tende ayafo Asimu ya ka janta yere la malgré tout ambe kanga hake nyini de mais on ta manjugu de munun ta ka jugu munun ka keleke chugo ka jugu munun ka manipulation ka jugu aka janto olu de la on ta te manipulation nya de ay itisa on manipuler ya ke chugo bela ay ambe nyogon kala mafana voilà ambe yoro min fo aka constitution kura labo abana way kelenya flana aka sharia di sharia tuguma pour que mamnu be jamana ko ga seben ko katani sharia shirai te manipulation chama bende manipulation chama de be arnaki chama de bende harbi jon chama de bende harbi jamana seben fere baga chama de be gouvernement in kono inde wallahi harbi mali papier mali passeport a fere baga ka manipuler ani ka arnaki ka di mogoma a chama de be gouvernement in kono inde kuntiri yere taba ibebe ka baraki fin chama de be ka nyini ka fanga inchi na wula ka chesiri fanga in itisiga chinyere iban jolen suru nye yaw on yaw mais ni ma wuli ka joke ni ma laje ka wuli de kanga ko mu sigi senga e bolotoro ankata eche ndarge dambe jala te ko bela kani resti hari kani fangai sankeme de male umana di ma ka sigi sankeme e kada la dondola bena bande kuma ma dele ka joy kumi ma dele ka sigi masayala wala habiba abeba siga foitala min bi fe min ti fe ka fanga mbani wajibi de min keri fe ka yin fanga be ba awa mami nyere keri fe kuma be sa nin fanga be bani be bodo fanga jolde temana avant ke kana san jolde temana e fana be tendo ibeta dore de bena sigi kuma make ko abeke komi ma dele ka fanga yere ke e wajibi de donc ni de tundo
ambere ponjugoro sali alaga tile hera caya voilà merci ninde tunu litri mawi kelela kuma kelela kanu mawi kelela kuma kanu mawi kelela fare mawi kelela kuma ikise wo be mala tununala adaba ni nyoje matiga foye alamo matiga foye alamo ala matiga foye alamo matiga foye alamo Johnny ga gobi alama matiga foye alamo bari kino do golendo mai ala kene gandado ma ala matiga foye alamo ala matiga foye alamo matiga foye alamo